ହଉ ହଉ ହଉ। ଦିନ ଦିହିପରରେ ପରିବାରକୁ ଚକମା ଦେଇ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏବେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଦାଳିଧୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଜବ କିଶୋର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁଦାଳିଧୁଆ ଗ୍ରାମର ମୁନା ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପଡ଼ ହେବା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଦିନ ଦିହିପରରେ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ନେଇ ଘର ଅନ୍ୟ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କମଳିନୀ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ମୁନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ଏନେଇ ଯଶୀପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। वाला भी मैं बहुत एक्सक्यूज कली प्लीज भाई हम कोर्ट रे मामला अछि मामला भीतर काई 1500 टका में कहि मैं रिक्वेस्ट कली कि तू गाड़ी वाला भी मते कहला से हम कथा को इग्नोर करी कि से जबरदस्ती दी ट्रिप करी कि जिंस नै जाई छी मते धमक दे देले। गाड़ी वाला को अपन जानो हम गाड़ी वाला को मु जानि नि सुनिबा को पाउछि हमर ए पाखा पाखी रो टिंगरिया रो गाड़ी कहि कि मते लोक कहउछंती किंतु कंफर्म नै केमती अपन रिक्वेस्ट करथिले जे से जो दिन से घटनाटा हैला मु मते जते गाँ रो फोन गला मु कहिली टिके ड्राइवर से कथा कराओ कथा होला बड़कू गोटे दुईटा गाड़ी आसला गोटे गाड़ी मो कथा सुन के रिटर्न हो जाइतला गोटे गाड़ी थिला से गोटे गाड़ी मो कथा को सी इग्नोर कला सुनला नै मो कथा को जबरदस्ती सी मु नै जीवी बोल के सी मते तापर 3-4 जन लोक भी आस्थिले से माने मो घर टोटल जिंस काढी की नै छंती आज्ञा तार से लोक भी थिले से गाडी 3-4 जन पाखा पाखी लोक थिले गोटे से माने ही आपो घरे आउ की रोहन मो घरे केही नै मोर मां एका रुहे मो बापा तो एक्सपायर करि गेले मो मां एका आपो मां तापर भाई भाउज से अलगा छथि। अच्छा मां अलगा अछन ना आपो संग ना मो संग रे जो घर जिंस नेले आज्ञा घर खुला थिला ना कि ना मु ताला पके की जाइथिली मोर लैट्रिन रे भी मो घर रे भी टोटल मु ताला पके की जाइथिली आपो मां को ओला घर रोहन ना आज्ञा आ गुटे घर सामना रे घर अछि से घर से रुहे बाबड़ को देखलु जे रास्ता रे गाड़ी लागी छी हम डांड दुआरे तापर कहलु कोन किस नौछ ई पई सामान सब नौछ घरे बाबू नाही आ की पई नौछ कहनु बळे से कहला कि आ मोर इच्छा मोर सामान मोर इच्छा मु नेबी आ एते दिन मु बाहरे रहिली तुमे केही मोर बुझिलो नै मु थाना रो लेखै करी आनी छै मु तुमे मोर मते कहबार तुमे किए कही हमको धमक देला आ तुमे से मोर भीतर मोर ये रे तुमे इंटरफेयर करो नै तुमे मोर मोर इच्छा सेटा मुई जहा भी करि पारिमी चाबी भी टाडी पारबी मोर इच्छा मोर घर मु सब नै जीबी मोर छुआ मोर देखु छै तुमे की मोर बुझी दउछ बोली हमको धमक देला। तो से दिन ताला पड़ीतिला ना द्वार खुला थिला से सब आस्ते एई आगरू ताला पड़ीथिला से ताला को भांगी छेची की भांगी छी अच्छा भांगी करी पसी करी सब सामान ले गला आ दुई पिकअप तो आपण माने ताको विरोध करिथिले हां विरोध करथिलु कोन कहले से एला मोर जिंस मोर घर मोर इच्छा तुमे कहबा पई किए तापर एबे जो गुटे ताला लागी छी हम देखिया पई पाउछु से तालाडा के लगै छै सिए नी लगै छी सिए अलगा ताला उठे आनी करी लगै छी तो से जो कहिले जे पुलिस रु मु लेखा आनी छी लेखा देखैतिले ना खाली मुहरे नाइ खाली मुहरे कहिले लेखा किछि देखै नै आमे जते बेले ताकू विरोध करलु तुमे जेहेतु घरे ताला पड़ी छी छुआ घरे नाही तुमे ताला भांग के नउछ गाँ लोक को डाको कि मेंबर सरपंच को गाँ दुई जन मुखिया को डाकी कि नेले भलो होंता कहलु बळे से कहला आ मु पुल थाना रो लेखै की आनी छी जहा हेबो थाना रे मु कहबी थाना वाला मते ऑर्डर देइछन सेति पई मु नउ छै आसला बेलू गाड़ी रे फुल लोड हो मु कहली ड्राइवर मान को जे बाबू एम तो केस फेस चली जिनस गुड़ा जदि नौ ताहले तुमे गोटे लेखिकी दे दियो सब जिनस नहीं जाऊ कहला मुनार स्त्री कौच मु थाना ऑर्डर नहीं आसी मु सब नहीं जीवी किसी करि पारिबो नहीं कौन कौन जिनस सब थिला बहुत जिनस सर दी ट्रिप तो
ତଥାପି କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୋଲି ପଲଙ୍କ ଆଲମାରି ଫ୍ରିଜ କୁଲର ତାପରେ ଯେତେ ପାଣି ପମ୍ପ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାବି କାଠି ସବୁ ତ ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସାମାନ 2ଟା ଗାଡ଼ି ତ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଟିରେ ପୁଣି ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଟା ଆମର ଏଇଠି ପାଖର ଭାଉଜଟା ସିଏ ସହଯୋଗ କରିଛି ସେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା ଦେଇଛି ତାପରେ ଯାଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ମହାନ୍ତ ଥାନାରେ ମୁଁ ଏତଲା ଦେଇଛି ଆଜି 29 ତାରିଖ ଦିନ ବାକି ରହିଲା ମୋ ଘର କେବେ ଥାନା ବାଲା ଆସିକି ଖୋଲିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଶିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଥାନାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କହିଲେ ନିଜେ ଖୋଲିକି ରୁହ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ଯେହେତୁ ତାଲା ପକେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଖୋଲିବି ଯାହାହେଲେ ବି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଖୋଲେଇବି ତାପରେ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିଲେନି କହିଲେ ନା ତମ ଘର ତମେ ହିଁ ଖୋଲିବ ବୋଲିକି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେବେ ଆସିକି ମତେ ତାଲା ଖୋଲିକି ଦେବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଆଉ ବାକି ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ କହୁଛି ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପୋଲିସ ମୋ ହାତରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ବି ମୋର କିଛି ତାଡ଼ି ପାରିବନି କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରିବନି ଏ ଟାଇପର ମୁଁ କହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାମେଶ୍ୱର ଗୁରାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।